Alaikum alaikum Mourad. Alors, on va continuer notre cours de la conjugaison, l'impératif présent. Alors, بالنسبة للمستوى الخامس, la page 65, le livre, pour communiquer en français. Alors, نكملوا l'impératif. Alors, بالنسبة لهذا الدرس هذا ماشي هو فقط خاص بالخامس, ممكن حتى السادس يستافد منه, حتى المستوى السادس. Alors, قبيلة عطينا المعلومات الأولية, قلنا ديال avoir, être l'impératif se conjugue en deux temps, le présent, le passé, est un mode grammatical, on peut exprimer un ordre, un conseil, une demande, une interdiction, une consigne. هادشي قريناه في الجزء الأول. دابا غندوزو للجزء الثاني. Alors, l'impératif, المعلومة اللي غنعطيكم هو أن l'impératif في les verbes du premier groupe. ركزوا معايا. Alors, les verbes, نديرو هنايا في les verbes, alors les verbes du premier groupe. Alors, شنو les verbes du premier groupe? Les verbes du premier groupe qui ont ER à la fin, l'infinitif. Qui ont le ER à la fin, qui ont ER à la fin, l'infinitif d'ilom. Alors, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent avec ER à la fin. Sauf, le verbe aller. Aller, قلنا هذا aller واخا عنده ER à la fin, ولكن il est classé dans les verbes du troisième groupe. يعني aller n'est pas un verbe du premier groupe. Alors, j'en finis là. Les verbes du premier groupe ne prennent jamais. نديروا واحد المراجعه بسيطه على لي زاكسون. علاش هنايا برين ما درناش ما درتش ليها اكسون. ديجا درت واحد الدرس ديال لي زاكسون. ما درتش ليها اكسون لان devant عندي deux consonnes. Deux consonnes qui se ressemblent. عندي deux consonnes اللي بحال عندي n جوج ديال n عليها ما درتش ليها accent. D'accord? Bon, كملوا. Du premier groupe ne prennent pas le S. La deuxième personne du singulier. يعني في tu. نعاود هذه الملاحظة دي. قلنا بأن les verbes du premier groupe ne prennent jamais ما كنديروش نهائيا S في deuxième يعني في la deuxième personne du singulier اللي هي tu. نعطيو مثلا بغيت نقول لك انا par exemple frappe à la porte avant d'entrer. Frappe à la porte. Alors frappe à la porte avant d'entrer. إذا هنايا frappe هنا tu frappes يعني كنهضر معاك انت. alors tu dois frapper avant d'entrer. يعني frappe هنايا هذه راه يعني راه مصرفه في tu ولكن ما غنديرش ليها هنا اس ما غنديرهاش. علاش؟ لان frappe est un verbe du premier groupe. par exemple mange la pomme. نعطيك انا امر mange la pomme. alors tu manges la pomme. Mange la pomme. alors mange هنا ما غنديرش ليها اس parce que mange est un verbe du premier groupe. إذن les verbes du premier groupe ne prennent jamais le S à la deuxième personne du singulier. Par contre, les verbes du deuxième et troisième groupe prennent le S à la deuxième personne du singulier. فتو كنديرو S. نعطيو مثلا sors. إذا غندير S. Sors de ma maison. اخرج من منزلي. Sors de ma maison. D'accord? Il y a les verbes le deuxième et le troisième groupe. La deuxième personne du singulier, les tu, qui dit S. D'accord? Ou le premier groupe, mais qui dit S. Il y a بلا نعطي الامثله بزاف باش ما يطولش الفيديو. alors ملاحظه اخر مره غنقولها في les verbes du premier groupe في l'impératif présent la deuxième personne du singulier tu ما كنديروش لها s. ne prend jamais le s. et là كان عندي un verbe du deuxième groupe ou le troisième groupe في la deuxième personne du singulier tu كنديرو s. on ajoute le s. d'accord? par exemple là sort c'est le verbe sortir. sortir هذا est un verbe du troisième groupe. وقلنا بان كاين des verbes du deuxième groupe اللي عندهم er à la fin. voilà déjà درت واحد الفيديو باش نعرفوا لا ديفيرونس. هذه المعلومه المعلومه الاولى. الثانيه هذه المعلومه الثالثه. دابا غندوزو للمعلومه الرابعه. دابا غندوز في la forme pronominale. alors les verbes pronominaux moi les verbes qui se conjuguent avec des pronoms réfléchis. مثلا me, te, se, nous, vous. par exemple se laver, je me lave, tu te laves, il se lave, nous lavons, vous lavez, il se lave. هنايا هادو les verbes pronominaux. alors ركزوا معايا les verbes pronominaux في l'impératif. alors les verbes
les verbes pronominaux. Pronominaux, le singulier, les verbes pronominaux. Alors, les verbes pronominaux à l'impératif présent, à l'impératif, malhum, sont conjugués. Alors, sont conjugués, qui comme sarfin, sont conjugués avec quoi? Avec un pronom personnel. وركزوا معايا في هذه النقطة هذه. قلنا les verbes pronominaux à l'impératif sont conjugués avec un pronom personnel. مثلا نعطي مثلا نقول مثلا le verbe se régaler. مثلا نقول régalant ce soir. régalant ce soir. شوف هنا قلنا غنديروا un verbe pronominal. يعني qui se conjugue avec un pronom réfléchi. Alors ملي كيكون عندنا الفيرب pronominal في impératif ضروري خصني نزيد هنايا نزيد حدا لو pronom personnel. هاد régalant بما ان عندنا او ال اس اذا خصني نديرو حدا هنا نو. D'accord? Régalons-nous ce soir. Régalons-nous ce soir. D'accord? غير ركزوا معايا. في la forme pronominale, les verbes pronominaux ملي كنبغي نصرفهم في l'impératif présent ضروري خصني نزيد حدا لو فيرب نزيد حدا واحد لو pronom personnel ديالو. D'accord? مثلا بغيت نصرفها مثلا مثلا بغيت نقول هنا ريغال مثلا tu غنقول هنا ريغال توا سو سوار. بغيت نقول مثلا فو غنقول ريغالي فو. خصني ضروري نزيد هذيك فو ريغالي فو سو سوار. علاش؟ لان عندنا هنا اون فورم برونومينال. ركزوا معايا هنايا عندي ريغالون نو سو سوار. شنو كتلاحظوا هنايا عندي سبقت لو فيرب عاد لو سوجي. نورمالمون في الجمله كنبداو بلو سوجي لو فيرب عاد لو كومبليمون. هنايا في لا فورم برونومينال هنايا بدينا بلو فيرب عاد دزنا لو سوجي. ولكن اتونسيون هادي دابا في لامبيراتيف ملي كنبغي نردها انايا نيجاتيف. هاد لا فراس كنبغي نديرها نيجاتيف. شنو كندير ملي كنبغي نردها على فورم نيجاتيف؟ كتولي عندي لانفيرسيون دو سوجي. كنبدا بلو سوجي هو الاول كتولي نو ريغالون nous régalons pas ce soir. Nous régalons pas ce soir. D'accord? Et dans la forme pronominale, ضروري le verbe خص يكون معاه le pronom. هذاك le verbe ملي كنحولوا لا فورم نيجاتيف كندير l'inversion du sujet. يعني كيولي لو سوجي هو الاول عاد لو فيرب. هنايا نورمالمون في الحاله العاديه كنبداو بلو سوجي لو فيرب عاد لو كومبليمون. هنايا في لا فورم pronominal كنبداو بلو فيرب عاد لو سوجي. ولكن ملي كندوز لا فورم نيجاتيف ملي كتكون عندك با شنو كنديرو؟ كنقلبو كنبداو بلو سوجي هو الاول عاد كندوزو لو فيرب. ريغالون alors régalons-nous ce soir. انا nous régalons pas ce soir. داكوغ؟ الا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دابا غادي ندوزو التمارين صفحه 65. alors قالك هنايا attends, je vais chercher le crayon. Alors, je m'entraîne, je souligne les verbes conjugués au présent de l'impératif et j'indique leur infinitif. Alors, la première phrase, assumez votre responsabilité. Assumez. A dit l'impératif. Alors, c'est le verbe assumer. Assumer. Assumez votre responsabilité. Le verbe assumer. Parlons, c'est l'impératif. Parlons de nos droits. Parlons de nos droits. Et dans le parlons, c'est le verbe parler. Accomplissant sa tâche. Accomplissant sa tâche, c'est le verbe accomplir. Pratiques-tu un sport de façon régulière? Pratiques-tu un sport de façon régulière? Et dans là, on dit une phrase interrogative. Applaudis ton camarade. Applaudis ton camarade, c'est le verbe applaudir. D'accord? Alors, je conjugue chacun des verbes mis entre parenthèses au présent de l'impératif à la personne demandée. Alors, ركزوا معايا هنا مزيان. دابا هنايا عندي deuxième personne du singulier. Alors, ملي كنقول deuxième personne du singulier كنقصد بها tu. نعطيو حنا غير مثال مثلا le verbe manger. كنقول je mange, tu manges. Alors, شنو كندير mange كندير لها اس. ركزوا معايا مزيان باش تفهموا. بون
انا عارف بان الكتابه شويه كتكون ما منظماش، ولكن راه الناس اللي متبعين معايا راه مستانسين بالطريقه ديالي، راه تشبعوا معايا راه غادي يفهموا. الوغ عندي هنايا جو مونج، نورمالمون لو فيرب مونجي بغيت نصرف في بريزون كنقول جو مونج tu manges. Tu كنزيد لها اس. ولكن في لامبيراتيف شنو قلنا؟ لي فيرب دي برومي جروب اللي عندهم او ار على فان في تو ما كنديرش اس. اذا شنو غندير هنايا؟ arrête de pleurnicher. اذا هنايا اس ما غنديرهاش. داكوغ؟ اس ما غنديرهاش في تو. اس ما غنديرهاش، ولكن في لي فيرب العاديين مثلا هاد اريت، هاد اريتي اللي نصرفها مثلا جاريت تو اريت، مثلا تو اريت صرفتها عاديه غندير اريت عندها او اس. داكوغ؟ ولكن في لامبيراتيف ما غنديرش لا اس. داكوغ؟ فيرب دي برومي جروب. agir première personne du pluriel. Première personne du pluriel il y a nous. Alors agir il y a agissant. Alors قبيله كنت قلت لكم كاين دي فيرب اللي عندهم اي ار في الدوزيام جروب، وكاين دي فيرب اللي عندهم اي ار في التروازيام جروب. كيفاش كنفرقوا بيناتهم؟ الوغ لي فيرب دو دوزيام جروب ملي كنبغيو نصرفهم في لا بروميير بيرسون دو بلوريال كتكون عندنا اي سون. الا جاتنا في لا بروميير بيرسون دو بلوريال اي سون اذا كيكون هذا الفيرب هذا ديال الدوزيام جروب. ما جاتناش اي سون كيكون ان فيرب دو تروازيام جروب. خدينا مثلا الفيرب سورتير، نقول في لا بروميير بيرسون دو بلوريال في البريزون شنو نقول لي نو، نقول جو سور، tu sors، يسور نو. في نو غادي نقول نو سورتون، ما قلناش نو سورتيسون، نو سورتون. Alors, بما أن sortant درنا او ان اس، إذا sortir est un verbe du troisième groupe. عندي encourager, deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, il y a vous. D'accord? Alors, vous encouragez. Et on va dire encourager. EZ. Encourager les joueurs de votre équipe. Parler. Première personne, parler verbe du premier groupe. Deuxième personne du pluriel. Il y a vous. Idem, parler, on dit là, EZ, parler doucement. Remplir, deuxième personne du singulier. Deuxième est de remplir. Je remplis, tu remplis, il remplit, nous remplissons. Idem, on dit remplir est un verbe du deuxième groupe. Deuxième personne du singulier, tu. Alors, tu remplis. S. D'accord? Deuxième, troisième groupe, deuxième, troisième groupe, quand l'homme, est-ce tu remplis bien ce formulaire. Alors, je m'évalue. Je conjugue le verbe au présent de l'impératif. Dessiner, il y a les dessiner. Verbe du premier groupe. Il va dire dessine, il y a les tu. Dessine, on s'en fait tu ou nous. Chauffe. L'impératif, trois personnes. Il y a tu, ou nous, ou vous. Ça fait. Alors, non, dessine, on va dire tu dessines. Alors, dessine, là, je ne me donne pas S, on a dessiné un verbe du premier groupe. Nous dessinons. On a un accent, on a deux consonnes. Vous dessinez. D'accord? Alors, obéir. Tu, en goule. Obéis. Nous obéissons. Vous obéissez. Effacer, un verbe du premier groupe. Tu effaces, on va dire S. Tu effaces, là je me donne l'accent, il y a un de F. Nous effaçons. Alors c'est un dit, c'est dit. Vous effacez. Saisir, je saisis, tu saisis, il saisit, nous saisissons. Saisir est un verbe du troisième groupe. Non, c'est le verbe du deuxième groupe. Alors, tu saisis, on va dire S, tu, il y a un saisis, c'est un verbe du deuxième groupe. Fnou, saisissons. Vous saisissez. D'accord? إذا بقى التمرين الأخير كملوا نتوما بوحدكم لأن راه ديجا شرحنا هادشي كامل. التمرين الاخير تا هو راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن حاولوا نتوما ديروا مجهود من عندكم. كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.